নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 13 ভক্তিন মচিৰ অভ্যাস প্ৰশ্নলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে কি দিছে? पाठ से 1 संक्षेप में उत्तर दो। क बिल्ली ने राम नाम का शॉल क्यों ओढ़ा था? মেকুৰীটোৱে राम नाम থকা শলখন क्यों উৰিছিলে? ঠিক আছে। उत्तर बिल्ली ने राम नाम का शॉल इसलिए ओढ़ा था ताकि वो अपने आप को भक्तिन अर्थात भगवान का भक्त बताकर चूहे को प्रणाम कराने हेतु अपने पास बुलाना चाहता था। এতিয়া মেকুৰীটোৱে ৰাম নামৰ শলখন কিয় উৰিছিলে? যাতে মেকুৰীটোৱে কি ভক্তিন অৰ্থাৎ ভগৱানৰ ভক্ত হিচাপে নিজকে কৈ পেলাই ভগৱানৰ ভক্ত হিচাপে নিজকে দেখুৱাই চুহেকো মানে এন্দুৰটোক প্ৰণাম কৰাৰ হেতু নিজৰ ওচৰলৈ আনিব বিচাৰিছিলে। মানে এন্দুৰটোক চলনা কৰি ধৰি খাব খুজিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট চাওঁ হা। খ बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास क्यों नहीं आया? মেকুৰীটোৱে মাতি থকাৰ পিছতো বৃদ্ধ এন্দুৰটো বুঢ়া এন্দুৰটো মেকুৰীৰ ওচৰলৈ কিয় অহা নাছিলে? ঠিক আছে। उत्तर बिल्ली के बुलाने पर भी बूढ़ा चूहा पास इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जान चुका था कि बिल्ली अपने आप को जो भगवान का भक्त बता रहा है वो सब झूठ मूठ का दिखावा है। कारण এন্দুৰটোৱে জানিছিলে মেকুৰীটোৱে যে ভগৱানৰ ভক্ত হোৱাৰ যেটো নাটক কৰিছিলে, ঠিক আছে, যেটো অভিনয় কৰিছিলে সেইটো মিছা হয়। মানে মেকুৰীটোৱে এন্দুৰটোক ধৰিবলৈহে এই নাটকখন ৰচনা কৰিছে। এই কথাটো এন্দুৰটোৱে জানে। নেক্সট চাওঁ আহা। গ क्या बिल्ली सचमुच तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी? মেকুৰীটোৱে সঁচাকৈ তীৰ্থযাত্ৰাত যাবলৈ ওলাইছিল নে? भक्तिन बनने के पीछे उसका अभिप्राय क्या था? भक्तिन हुआर आरत मेकुरीटोर अभिप्राय की आছিলে সোধা হৈছে। उत्तर क्या बिल्ली सचमुच तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी? नहीं, बिल्ली तीर्थ यात्रा पर जाने वाली नहीं थी। बिल्ली तीर्थ यात्रा पर नहीं जाने वाली थी। भक्तिन बनने के पीछे उसका एक ही इरादा था कि वो चूहे को पकड़कर उसे खा सके। ভক্তিন, ঠিক আছে, ভক্তিন হোৱাৰ আৰত মেকুৰীটোৰ কি অভিপ্ৰায় আছিলে? যে মেকুৰীটোৱে এন্দুৰটোক ধৰি খাব পাৰিব, কষ্ট নকৰাকে এন্দুৰটোক ধৰি খাব পাৰিব। নেক্সট চাওঁ আহা। ঘ चली ना उसकी चाल, यहाँ किसकी कौन सी चाल की बात की गई है? ইয়াতে চলি না उसकी चाल, ঠিক আছে, ইয়াতে কাৰ চালৰ কথা কৈছে, কাৰ চলনাৰ কথা কৈছে? उत्तर यहाँ बिल्ली की चाल के बारे में कहा गया है। यात मेकुरीर चलनार कथा कोৱা হৈছে। बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए अपने आप को साधु दिखाया। মেকুৰীটোৱে এন্দুৰটোক ধৰিবলৈ নিজকে একদম साधु संत বুলি দেখাইছে। ঠিক আছে। माथे पर चंदन का तिलक लगाकर राम नाम का शॉल ओढ़कर गले पर तुलसी माला पहनकर चूहे को फुसलाकर बाहर लाना चाहती थी। মেকুৰীটোৱে কি কৰিছিলে? একদম মূৰত কি হয় কপালত একদম চন্দন তিলকৰ ফুট লগাইছিলে। ৰাম নাম কা শল ওढ़कर মানে ৰাম নামৰ শল এখন উৰি পেলাই কি কৰিছিলে? গলে पर तुलसी माला पहनकर ডিঙিত তুলসীৰ মালা পিন্ধি একদম সাধু হৈ এন্দুৰটোক ধৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। पर चूहे ने उसकी चाल को पहचान लिया। एंदुरटुए मेकुरी चलनाटो गम पाइसिले और उत्तर में कहा कि उसने पहले 100 चूहे खाए और अब वही भगवान का नाम ले रहा है। আৰু এন্দুৰটোৱে তো গমেই পাইছে যে মেকুৰীটোৱে মিছা কথা কৈছে আৰু মেকুৰীটোৱে কি কৰিছে? মেকুৰীটোৰ যিখিনি চলনা সেই চলনাখিনি গম পাই পেলাই এন্দুৰে কৈছে যে তুমিতো আগতে একদম এন্দুৰ খাই থৈ দিছা, এতিয়া আৰু তুমি হৰি নাম ল'ব আহিছা। তেনেকে এন্দুৰটোৱে মেকুৰীটোক কৈছে। इस प्रकार चूहा अपने बिल में ही रहा। আৰু এনেদৰে কৈ এন্দুৰটো কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই নাহিলে। এন্দুৰটো নিজৰ বিলতে থাকিলে, গাততে থাকিলে। और बिल्ली की बनी बनाई चाल चूहे के आगे एक न चली। আৰু মেকুৰীটোৱে যেটো চাল কৰিছিল, যেটো চলনা কৰিছিলে সেইটো কামত নাহিলে। ঠিক আছে, নেক্সট চাওঁ হা। ন
इस कविता से हमें कौन सी सीख मिलती है এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি শিকিবলৈ পাওঁ उत्तर इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी अजनबियों पर ढोंगी साधुओं पर या फिर अपने दुश्मनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए এই কবিতাটোৰ পৰা আমি এটোৱে শিকিবলৈ পাওঁ যে আমি কেতিয়াও অচিনাকি মানুহৰ ওপৰত নকলি সাধু মানে সাধুৰ ওপৰত সাধু বাবাবোৰ যে থাকে বাবাবিলাকৰ ওপৰত বা নিজৰ শত্ৰুৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে ऐसे लोग अपने मीठी मीठी बातों से हमें ठग लेते हैं এই মানুহবিলাকে মিঠা মিঠা কথা কৈ আমাক ঠগাব পাৰে अगर हम ऐसे लोगों के बहकावे में आएंगे तो हमें काफी हानि पहुंच सकती है এই মানুহবিলাকৰ যদি কথাত আমি আহি যাওঁ আমাৰ নিজৰ বিপদ হ'ব পাৰে ঠিক আছে इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए एवं उनसे दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है এই মানুহবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধানে থাকিব লাগিব আৰু পাৰিলে এই মানুহবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ আহা इटे याते दिसे दो चित्र के नाम लिखो और वाक्य को पूरा करो याते केटामान ऑप्शन दिसे घोसला घोसला माने बा बिल बिल माने गाठ गुफा गुफा माने আমাৰ যে থাকে গুফা ঠিক আছে छट्टा छट्टा माने मोर बाहर कथा কৈছে ঠিক আছে ইটা চাওয়া ক ये डैश का डैश है ইটা প্ৰথমটো চাব দিছে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব ये चिड़िया का घोसला घोसला माने एटू एटू घोसला ठीक আছে घोसला कार হ'ব পাৰে चिड़िया ठीक আছে চৰাইবোৰ হে বাহত থাকে খ ये डैश का डैश है ইয়াতে চাব দিছে ঠিক আছে এখন চিত্ৰ সাপ এটা আছে ঠিক আছে ইয়াতে কি হ'ব ये साप का बिल ইতে সাপৰ ঘোসলা হ'ব নোৱাৰে সাপৰ গুফা হ'ব নোৱাৰে सापर छट्टा होबो নোৱাৰে গটিকে সাপৰ হ'ব बिल ये सांप का बिल है नेक्स्ट आओ वहां ग नंबर ये डैश का डैश है अर्थात ये चित्रখন চোৱা এটো সিংহ ये सिंह का गुफा এটা सिंह का घोसला হ'ব নোৱাৰে सिंह का बिल হ'ব নোৱাৰে सिंह का छट्टा হ'ব নোৱাৰে গটিকে কি হ'ব सिंह का गुफा है ये सिंह का गुफा है नेक्स्ट दिसे ये डैश का डैश है याते दिसे मधुमक्खी ठीक है मो ये मधुमक्खी का छट्टा है मधुमक्खीर छट्टा अर्थात मोर बा है ठीक है এইখিনি ভালদৰে তোমালোকে চাবা ইয়াতে কি দিছে भाषा अध्ययन एक इन वाक्यांशों के अर्थ जाने ठीक है मुंह में राम बगल में छुरी एटो এটা हिंदी कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी यार अर्थ है मित्रता का दिखावा करना मात्र बंधु हुआर এটা অভিনয় কৰা ঠিক আছে मुंह में राम बगल में छुरी माने मुखर एकदम राम नाम किंतु লগতে ছুৰীখনো লৈ আছে তেনুকা এটা कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एटो এটা हिंदी कहावत है गुस्सा कहीं और निकालना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे মানে মেকুৰীটোৱে কি কৰিছে খুটাটোত আছুৰিছে মানে কৰবাৰ খং কৰবাত উলুৱা চাল চলনা এটো এটা হিন্দি মুহাৱৰা হয় চাল চলনা মানে ধোখা দেনে কা প্ৰয়ত্ন करना ঠিক আছে ধোখা দিবলৈ কি কৰিছে প্ৰয়ত্ন কৰিছে চাল চলনা ঠিক আছে ডাল না গলনা এটো এটা হিন্দি মুহাৱৰা হয় ডাল না গলনা वश ना चलना दाल ना गलना माने काम टू नहुआ इसकी दाल नहीं गली माने यार काम टू নহল ठीक है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली एटू এটা हिंदी कहावत হয় যে এখটা এন্দুৰ খাই মেকুৰীটো হজ যাত্ৰালৈ গল অৰ্থাৎ পাপী ব্যক্তি का पुण्य करने हेतु निकल पड़ना একদম পাপী মানুহ এজনে পুণ্য কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে ইখিনি তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা नेक्स्ट आओ हाँ 2 निम्नलिखित वाक्यों का काल निर्धारण करो वाक्य केटा दिसे यारे आमी काल निर्धारण करिब लागे माने अतीत काल भूत काल वर्तमान काल ने भविष्यत काल क बिल्ली ने राम नाम का शॉल ओढ़ा मेकुरीटुए राम नाমৰ शॉल उड़िसे ओढ़ा
ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ব বৰ্তমান কাল খ मैं तीर्थ धाम करने जाऊंगी মই তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ যাম যোৱা নাই এতিয়ালৈকে যাম গতিকে जाऊंगी গতিকে এইটো কি হ'ব উত্তৰ ভৱিষ্যৎ কাল গ मौसी के चरण छुओ মাহিৰ চৰণ মানে ভৰি চু মানে সেৱা ল ঠিক আছে এইটো হ'ব छुओ অৰ্থাৎ এইটো হ'ব বৰ্তমান কাল ঘ मैं भक्तिन बन गई মই ভগৱানৰ ভকত হা মই ভকত হৈ গৈছো ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব এইটো বৰ্তমান কাল ঠিক আছে নেক্সট চাম আহা 3 निम्नांकित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो এইটো শব্দকেইটাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে অৰ্থাৎ বিলোম শব্দ লিখিব দিছে 5 মানে ওচৰত ঠিক আছে 5 মানে এইটো ধৰা এটা বিন্দু দিলো মই 5 এতিয়া ইয়াৰে বিপৰীতটো কি হ'ব দূৰ অৰ্থাৎ দূৰ এইটোক আমি ওচৰত বুলি কম আৰু এইটোক আমি দূৰত বুলি কম বুঢ়া মানে বৃদ্ধ বুজুৰ্গ বুঢ়া জৱান মানে ডেকা আজ মানে আজি ইয়াৰে বিপৰীত কি হ'ব কাল মানে অহাকালি দিন মানে আমাৰ যেটো দিন হৈ থাকে ঠিক আছে দিনৰ বিপৰীত কি হ'ব ৰাত अंदर মানে ভিতৰত বাহাৰ মানে বাহিৰত বিশ্বাস মানে বিশ্বাস কৰা বিশ্বাসৰ বিপৰীত হ'ব অবিশ্বাস ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ চাবা नेक्स्ट চাম আহা 4 नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और इनमें से विशेषण छांटकर नीचे दिए गए कलश के चित्र में भरो এতিয়া ইয়াতে কেইটামান বাক্য দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব দিছে বিশেষণ উলিয়াব দিছে राजीव एक अच्छी कलम दो राजीव এটা ভাল কলম দিয়াছোন ইয়াৰে বিশেষণটো কি হ'ব अच्छी ইয়াৰে বিশেষণটো হ'ব अच्छी ইয়াতে চোৱা अच्छी ইয়াৰে বিশেষণ ঠিক আছে नहीं नीली कलम खराब है নহয় নীলা কলমটো বেয়া হয় গতিকে ইয়াৰে বিশেষণ কি হ'ব खराब ইয়াতে চোৱা खराब ঠিক আছে নেক্সট চাও আহা লাল কলম হি দো লাল কলমটোৱে দিয়া গতিকে ইয়াতে কি হ'ব বিশেষণ লাল ইয়াতে লাল ঠিক আছে रूपम स्वस्थ लड़का है रूपम স্বাস্থ্যবান ল'ৰা গতিকে ইয়াৰে বিশেষণ কি হ'ব স্वस्थ ইয়াৰে বিশেষণ হ'ব स्वस्थ ঠিক আছে वो पढ़ाई में भी तेज है হি পঢ়াটো বহুত ভাল হয় তেজ হয় গতিকে ইয়াৰে বিশেষণ কি হ'ব তেজ ইয়াতে তেজ ইয়াতে কি হৈছে বিশেষকৈ দেখাইছে ঠিক আছে সৰ্বনাম বা বিশেষক বিশেষকৈ দেখাইছে গতিকে এইকেইটা হ'ব ইয়াতে বিশেষণ अच्छी खराब लाल स्वस्थ तेज ইয়াতে কলহটোত এনেদৰে ভৰোৱা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি ভালকে চাই ল'বা নেক্সট চাও আহা 5 इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो पर्यायवाची माने समार्थक शब्द और समानार्थी शब्द चरण माने भोरी यारे समानार्थी शब्द पर्यायवाची होबो पैर और पाव ठीक है चरण मतलब पैर और पाव वृद्ध माने बूढ़ा गतिके याते पर्यायवाची होबो बूढ़ा बुजुर्ग हरि माने भगवान हरि विष्णु भगवान साप सर्प नाग ठीक আছে ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে যদি আৰু সমাৰ্থক শব্দ পাৰা নিজে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট আহা এতিয়া আহিলে শব্দ अर्थ ঠিক আছে शब्द अर्थ दिसे भक्तिन भगवान की भक्ति करने वाली भक्तिन माने भगवानर भक्ति करा नारी ठीक है ओढ़ना कपड़े से शरीर को ढकना কাপোৰেৰে শৰীৰটোক ঢাকা কিবা এটা কাপোৰেৰে শৰীৰটোক ঢাকা মালা মানে মালা লাগে ডিঙিত পিন্ধা মালা तीर्थ धाम तीर्थ धाम মানে তীৰ্থস্থান ঠিক আছে চৰণ पैर पाव चरण माने पैर বা পাও ভৰিৰ কথা কৈছে छूना
स्पर्श करना छूना माने स्पर्श करा माने धरा ठीक है बिल चूहों के रहने का स्थान बिल जोत एंडुरबोर থাকে नेक्स्ट आहा खंबा नोचना खंबे पर नाखून मारना खंबा नोचना माने खुतर এনেকে নখেৰে আচুৰা दाल ना गलना बस ना चलना माने कामत नाहा किबा এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু কামত নাহিলে कंठी छोटी गुड़ियों की माला कंठी माने छोटी गुड़ियों की माला सार सार माने सारांश हारांश ঠিক আছে আশা কৰো এই অধ্যায়টো আৰু অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ